السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک ہی دو دن میں نیا سال آنے والا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے نوجوان اور بہت سارے ہندوستانی ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں وہ لوگ نئے سال کی بڑی خوشیاں مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد دینا ایک عام بات ہے، لیکن نئے سال کی خوشیاں منانا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، کیونکہ نیا سال جب آتا ہے تو بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی، دیوار زندگی کی ایک اینٹ کم ہوتی ہے، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے اور لوگ خوشی سے مبارکباد دیتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا۔ اسلام میں بڑی حکمتیں ہیں، آپ اس کو غور سے سمجھ کے دیکھیے گا اور کبھی اس کو نظر دقیق سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام پر چلنے والے مہان کیوں ہوئے تھے، اسلام پر چلنے والے کامیاب کیوں ہوئے، کیونکہ اس میں بڑی گہرائی چھپی ہوئی ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی، اور جس کو یہ گہرائی نظر آ جاتی ہے تو واقعی وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نیا سال آنے والا لوگ مبارکباد دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن میرے بھائی کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، بہت سارے لوگ گناہوں میں اپنی زندگی کو اس رات میں تبدیل کریں گے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو نئے سال جب رات کے 12 بجے جب سال چینج ہوگا تو وہاں پر عیاشیوں کے اڈوں کو گرم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے مسلمان جو کہتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جس بات کو نبی نے منع فرمایا نئے سال کے دن وہی کام کرتے نظر آئیں گے۔ شراب نوشی بھی کرتے نظر آئیں گے، جو کہ اڈوں کو آباد کرتے نظر آئیں گے، نئے سال پر نہ جانے طرح طرح کے ڈانس، طرح طرح کے خرافات کرتے نظر آئیں گے۔ ایسی عیاشی میں مبتلا ہے کہ اس دن، اس جب نیا سال لگتا، اس وقت کی بے حیائی اگر شیطان بھی دیکھتا ہوگا تو وہ شرم محسوس کرتا ہوگا۔ اتنی گمراہیت کے دلدل میں یہ قوم مسلم کے نوجوان دھستے چلے گئے، اس کی وجہ کیا؟ علم دین کو حاصل نہ کرنا، شریعت مصطفیٰ سے دوری اختیار کرنا، اپنے مذہب کو پشت پیچھے چھوڑ دینا، یہ سب ناکامیوں کی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ خیر، نئے سال آتا ہے، آئے گا، کوئی بات نہیں، ہمیں اس پر بحث نہیں کرنا، لیکن آج ایک بہت بڑی مہم چھڑی ہوئی ہے، بہت بڑا ایک مسئلے کو اکھاڑا گیا ہے، اور یہ علماء اکرام کی جانب سے میں اس کو بھی بیان کر دوں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ جو مساجد میں پڑھاتے ہیں ائمہ حضرات ہیں، ان کی پوزیشن خستہ رہتی ہے، کیونکہ ان کے تنخواہ آپ کو معلوم، ان کی سیلری بڑی مختصر سی ہوتی ہے، اور یہ قوم سمجھتی ہے کہ میں نے امام کو خرید رکھا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو مسجد کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو مسجد میں اکثر لوگ جاہلی صدر متولی بنتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، آج وہ صدر متولی ہوتے ہیں۔ تو ایسے جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا ایک امام کا کام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جہالت کو جھیلتا ہے امام مختصر سی سیلری میں، اور پھر بھی گاؤں کی بستی کے لوگ سمجھتے ہیں میں نے 5,000 7,000 8,000 9,000 میں امام کو خرید کر رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے زنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام کو مسجد سے نکال دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام پر سوار ہو جانا۔ صدر الگ سوار ہو، متولی الگ آتا ہے، خزانچی الگ آتا ہے، محلے کا الگ آتا ہے، سیکریٹری الگ آتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بھاشا میں اپنی اپنی نئی بات بتا کر چلا جاتا ہے، اور امام اس کو برداشت کرتا ہے، صرف کس لیے؟ اپنی اسی بھولی والی قوم کے لیے، اسی ظالم قوم کے لیے، تاکہ اس کو نالج ہو جائے، اس کو اسلام معلوم چل جائے۔ آج یہ بگڑا ہوا، ہو سکتا ہے کل اس میں سدھار پیدا ہو جائے، لیکن یہ قوم سدھرنے کی نہیں ہے، یہ قوم اتنی ظالم ہے۔ تو آج کی بات نہیں، صدیاں گزر گئی ہیں کہ امام کی سیلری جو تھی وہی چل رہی ہے۔ بہت کم جگہوں پر کچھ اتار چڑھاؤ نظر آیا ہے، ورنہ وہی چل رہا ہے۔ تو اب کی یہ علماء اکرام نے ایک میٹنگ کی ہے، ایک مشورہ کیا ہے کہ آپ اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ میری بات کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک نہیں صحیح ہے۔ میں ان ائمہ حضرات کی بات کرتا ہوں جو لوگ مساجدوں میں پڑھاتے ہیں اور بڑے تکلیف میں رہتے ہیں، تھوڑی سی سیلری پر بڑی دور دور آج پڑھانے جاتے ہیں۔ تو ایک میٹنگ قائم کی گئی کہ کوئی بھی نئے سال سے ایک قانون لگایا جائے، کسی بھی مسجد کا امام 20,000 روپے سیلری کم لینے پر راضی نہ ہو۔
20,000 की सैलरी से नीचे या 15,000 या 20,000, गांव छोटा है, बस्ती कम आबादी है, इस पोजीशन ऐसी नहीं है कि 20,000 दे दें, तो 15,000 उनसे लाजमी है, और 15 से 20,000 से कम में पढ़ाने के लिए कतई तैयार ना। हालांकि ऐसा हो जाए, ये ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर उलमा चाहे तो ये हो सकता है, क्योंकि थोड़ी शुरुआत में तकलीफें तो कोई भी काम करे, नई जगह पढ़ाने जाए, अभी शुरू में तकलीफें तो थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन उन तकलीफों के बाद फिर आराम भी बहुत बड़ी मिलती है। तो थोड़ी आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगी, थोड़ी मशक्कत उठाना पड़ेगी, थोड़ी दिन तकलीफ उठाना पड़ेगा, मगर ये कानून चल जाएगा इंशाल्लाह। अगर चल गया तो बड़ी लंबी आप कामयाबी तक जा सकते हैं। ये कानून लग गया तो जैसे समझिएगा आप तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। आप तरक्की याफ्ता ना होने की बुनियाद पर आज धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता उलमा की जमात छोटी होती चली जा रही है, आज धीरे धीरे उलमा इकराम कम होते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या? सैलरी कम है। कोई भी बाप अपने बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान नहीं बना रहा, क्योंकि उसे मालूम है 5-6 हजार में तरक्की याफ्ता दौर, महंगाई का दौर, 5-6 हजार में ये क्या करेगा, अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, कहां से क्या करेगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम से हटाकर कॉलेजों में उनको डाल दिया, दीन इस्लाम की तालीम को नीचा कर दिया और दुनियावी तालीम को फौकियत दे दी, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है। आज भी अगर उलमा इकराम की सैलरी दुनियावी तालीम से ज्यादा कर दी जाए तो मेरे ख्याल से आलिम इतने पैदा हो जाएंगे, इतने आलिम दीन होंगे कि इस्लाम का परचम ऐसा लहराएगा, हर घर में इस्लाम ही नजर आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम मजबूर है इस बात पर कि अवाम जब कोई बात होती है, कहीं तनाजाबाजी हो जाए तो लाखों की बात करता है, करोड़ों की बात करता है। मोहल्ले में किसी से बात हो जाए तो मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, 1 लाख लगा दूंगा, इतना रुपए खर्च कर दूंगा, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मेरे पास ये है वो, सारी बातें। जब वहीं पर इमाम को महीने में 100 रुपए देने की बात आती है तो उसकी नानी मर जाती है। इमाम की बारी आती है तो फौरन उसकी ऐसा लगता है इसके बॉडी से सारा खून खुश्क हो चुका, इसके बदन से जान निकल गई, एकदम से मुर्दा हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि इमाम को देने की बात आ गई। अब वो इमाम जो 24 घंटा ड्यूटी करता है, उसके लिए जब बात आती तो अवाम के एकदम से रंगों में खून सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, ऐसा लगता है कि इसके मुंह में जबान ही नहीं रह गई। लेकिन मेरे भाई, तो एक ये मीटिंग, एक ये मशवरा किया गया है कि जितने भी ये 20 हजार या 15 हजार से कम में राजी ना हो। लेकिन अफसोस इस बात का है, अगर आज सैलरी अगर हम लोगों की कम है तो इसमें किसी अवाम की गलती इतनी नहीं जितनी खवास की, उलमा की भी, हमारी तुम्हारी भी गलतियां हैं। क्योंकि आज मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि अगर एक किसी इमाम के पीछे किसी जाहिल ने खुरापात कर दी तो दूसरे को मालूम चलता है, मौलवी को, कि वो हटने वाला है, तो वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि फोन करके कहता है कि आप उनको हटा दीजिएगा, उन्होंने बहुत गलत किया। मैं उनको कितनी सैलरी दे रहे थे, वो कहता है 5,000 को, तो मैं 4,000 पे आने के लिए तैयार हूं। ये बातें ऐसी है, बड़ा अफसोस लगता है और हंसी भी आती इन बातों पर कि एक इमाम को हटाने के लिए दूसरा इमाम ऐसा कर रहा है। एक अपने भाई के लिए, अपने भाई को गड्ढे में गिराने के लिए गिराकर अपने आप को बुलंदी करना चाहता है, कभी नहीं हो सकता। अगर किसी को नीचा दिखाकर अपने आप ऊंचा बनना चाहे तो अल्लाह रहीम करीम वो देखता, तुम्हें नीचा देखोगे एक दिन, तुम दूसरे को दिखाओगे, दूसरा तुम्हें भी दिखाएगा। अगर तुम किसी के लिए अच्छाई करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छाई करेगा। ये हकीकत और रियल, ये एकदम से ओरिजिनल बात है। इस पर मैंने अमल भी किया, इसको मैंने देखा भी है कि जिन लोगों ने दूसरे को गिराना चाहा, एक दिन वही गड्ढे में गिरते नजर आए। आज यही कुछ हालात हमारे उलमा इकराम के हैं कि जो एक भाई को नीचा दिखाने की कोशिश करते, एक को हटाकर खुद लगना चाहते, आज अवाम उसका फायदा उठा रही है। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, मैंने 2 एम्मा हजरात को मस्जिदों में के लिए भेजा तो उन्होंने कहा इतनी तनख्वाह लेंगे, नहीं बोले इतने ज्यादा नहीं देंगे, अगर रहना रो, नहीं वरना दूसरे आने के लिए तैयार है। फौरन जाहिल खजांची मुतवल्ली कहने लगता, जवाब देता, अरे मेरे पास फला मौलाना का फोन आया था, फला मौलाना का फोन आया था, फला मौलाना का फोन आया था, वो इतने में तैयार है, अभी मैं उनको बुला लूं, आप रहना तो रहिए, नहीं वरना जाइए, दूसरा बुला लेंगे। एक लग नहीं पाया और सैकड़ों लगने के लिए तैयार कोले कर रहे हैं। तो आज ये पोजीशन हो चुकी है, लेकिन होना तो ये चाहिए था, अगर मेरा भाई कोई पहले पहुंच चुका है तो हमें कतई उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए।
अगर कोई पहले से पढ़ा रहा है तो उसको हटाने की अगर बारी आए तो सबसे पहले कीजिए उसकी वजह बताइए। अगर कोई शरई उसके अंदर कोई कमी खामी है तो हटाने में कोई दिक्कत नहीं, और अगर शरई नहीं सिर्फ कोई खजानची जाहिल अपनी नफसानी ख्वाहिश के बुनियाद पर हटाना चाहता है तो ऐसी मस्जिद में वो हटने की बारी आए, किसी आलिम के पास फोन पहुंचे तो कहे नहीं अगर तुमने उसको बेकसूर हटाया है तो एक दिन हमें भी तुम वही इल्जाम लगाकर बेकसूर हटा सकते हो, गोया कि मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। ये बात नहीं आज कोई नहीं कहता, बल्कि कहता अरे ऐसे को फौरन हटा दीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूं। आज ये कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, हमारी अवाम से हटकर ये खवास में भी कमियां पाई जाती है। एक दूसरे को दामन खींचने पे लगे हैं, एक भाई दूसरे भाई का दामन खींच रहा ताकि वो पीछे ना निकल जाए। ये देखा होगा कि एक मैं आपको मिसाल दूं, मैंने एक छोटी सी किताब में एक बहुत प्यारी बात पढ़ी तो मुझे बड़ा उससे एक अंदाजा भी लगा और खुशहाली भी आई, और बड़ा उससे मुझे एक सीख मिली, नसीहत भी मिली। उसमें लिखा था एक बार एक कछुआ और एक कुत्ते की रेस तय हुई, भागते हुए। कछुआ और कुत्ते की रेस आपने पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि कछुआ और खरगोश की रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन मैंने किताब में जो पढ़ा है एक कछुआ और कुत्ते की रेस के मुताबिक। कछुआ और कुत्ते की भाग हुई तो कछुआ तो धीमे धीरे चलता है, कुत्ता बड़ी तेज भागता है, चाहे तो कुत्ते के सामने कछुआ कोई भी साथ नहीं है। लेकिन जब कछुआ चलता चला गया, क्योंकि रेस इतनी दूर थी कि रेस जहां पर जाना था और पलट के आना था उसके बीच में 2-3 गांव भी पड़ते थे। कछुआ कुत्ता जब दौड़े वहां से तो एक गांव बीच में पड़ा, तो कुत्ते को उसके दूसरे कुत्तों ने रोक लिया, गांव के कुत्तों ने घेर लिया। फिर कछुआ चलता चला गया, दूसरे गांव से फिर कुत्तों ने रोक लिया। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे कछुआ जीत गया, कुत्ता हार गया। तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों हार गए, तुम तो कुत्ते इतनी तेज तुम्हारी रफ्तार है, कछुआ तुम्हारे सामने कुछ क्यों हार गए? बोले जीत तो मैं जाता मगर मेरे अपनों ने मुझे पकड़ रखा था। जीत तो मैं जाता, मैं तो जीत ही जाता, पहले आगे निकल सकता था मगर मेरे अपनों ने मुझे निकलने नहीं दिया। मैं अपने गांव में घुसा तो मुझे अपने कुत्तों ने पकड़ लिया। मैं जिस गांव में जाते थे हमारे खानदान हमारी जाति के कुत्ते हमें को रोक लेते थे, घेर लेते थे, निकलने नहीं देते थे। आज यही पोजीशन कुत्ते की पोजीशन हो चुकी लोगों की। अगर कोई तरक्की याफ्ता होना चाहता तो उसको निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको घेर लिया जाता है ताकि कहीं आगे ना निकल जाए। जैसे कुत्ते एक दूसरा कुत्ता दूसरे गांव में आ जाए तो उस कुत्ते को गांव के कुत्ते घेर लेते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उसके ऊपर हमलावर होते हैं। ऐसे इंसान आज यही पोजीशन हो चुकी है। कोई इंसान आगे निकलना चाहता तो उसके ही जात के लोग, उसके ही इस्लामी भाई उसको घेर लेते ताकि कहीं आगे